इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले वही हैं जो सबसे ज़्यादा दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत करने वाले हैं, और मेरी मुराद ये सियासतदान हैं। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो इन सियासतदानों ने पहुंचाया है। और अगर ये पाक फ़ौज को या मार्शल्ला को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं तो पाक फ़ौज और मार्शल्ला के आने का जो सबब बनते हैं और वो यही सियासतदान हैं। अगर इनके करतूत अच्छे हों और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बजाय फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल्ला लग सके या पाकिस्तान के अंदर फ़ौज कंट्रोल संभाल सके। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए कानून तब्दील कर रहे हैं, और जो कल तक सियासी जमातें एक दूसरे को गालियां निकालती थीं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ थीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, एक दूसरे को इन्होंने कैद में डाला हुआ था, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात किए हुए थे। आज क्योंकि अगर इन सियासी जमातों के मफादात को कहीं ज़िक पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद, तो ये 13 जमातें इकट्ठे हो गए हैं। इनका कोई नज़रिया एक नहीं है, कोई इनकी सोच एक नहीं है, ना ही तो पाकिस्तान के मुतल्लिक और ना ही बतौर मुसलमान और ना ही इंसानियत के हवाले से। लेकिन ये इकट्ठे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इनका एजेंडा, इनकी करप्शन और इनके ज़ाती मफादात हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक अज़ाब आया हुआ है सैलाब की सूरत में। सैलाब ज़दगान की मदद करने में आपको कहीं फजल रहमान नज़र नहीं आएगा, आपको ANP कहीं नज़र नहीं आएगी, आपको दूसरी जमातें कहीं नज़र नहीं आएगी, और बतौर जमात आपको किसी जगह पे पीपल पार्टी नज़र नहीं आएगी, बतौर जमात कहीं आपको नून लीग नज़र नहीं आएगी कि वो सैलाब ज़दगान की किस जगह पे मदद कर रहे हों, किसी जगह पे खुराक पहुंचा रहे हों। कोई भी ऐसी जगह पे आपको ये लोग नज़र नहीं आए कि इनके जेब से जा रहा हो, या ये बहसीयत जमात, बहसीयत एक सियासी जमात ये किसी जगह पे फ़ंड रेजिंग करके ये उन लोगों तक पहुंचा रहे हों। इन्होंने अगर कुछ पहुंचाया भी है तो वो गवर्नमेंट के ख़जाने से इन्होंने पहुंचाया है, और वो भी इन्होंने इतनी अपनी तशहीर की है कि जिसकी हद ही नहीं है। इस वक्त अगर कोई सियासी जमात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, उनके लिए फ़ंड भी इकट्ठे कर रही है और उन तक पहुँचा भी रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ग्रोह, जो जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। और हालांकि इन्होंने दर्जनों मुकदमात इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात कायम किए हुए हैं। इमरान खान ने कामरान खान को एक इंटरव्यू दिया और उसमें इमरान खान ने बहुत ही अहम बातें की हैं, और उसने कहा है कि सबसे जो अहम चीज़ होती है वो मेरिट होता है। मेरिट की वजह से ही दुनिया में तरक्की होती है, मालिक जो है वो तरक्की करते हैं। उन्होंने चाइना की मिसाल भी दी। मैं आपको कामरान खान का कुछ उनका बयान सुनाता हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू कैसे लिया, उन्होंने क्या बातें की। एक पहले इंटरव्यू हुआ था तो उसको कुछ ताकतवर हलकों ने रोक दिया, वो भी मैं उसको आपको सुनवाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको इमरान खान का वो बयान भी सुनाता हूँ जिसमें वो मेरिट की बात कर रहे हैं। ये इमरान खान से बातचीत हो, इमरान खान बोलें और ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इस 1.5 घंटे तफसीली इंटरव्यू में इमरान खान ने इंतहाई मुतवाज़न लहजा इख्तियार किया, ऐसा पैगाम दिया जिससे यकीनन मुल्क को कौम की बहरानी कैफियत को करार आना चाहिए। इमरान खान ने नामुंतखब हुकूमत आने तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मुअक्कर करने, गोया जनरल कमर जावेद बाजवा को इस ओहदे पे बरकरार रखने की फिलहाल तजवीज़ दी जब तक आइंदा इलेक्शन नहीं हो जाते। उन्होंने शहबाज हुकूमत को इलेक्शन पर मुज़ाकरात की दावत दी, जो मेरे नज़दीक से इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात थी कि वो हुकूमत को खुद कहते हैं कि मैं हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे मुज़ाकरात करें।
توہین عدالت کیس میں بھی عمران خان نے کہا کہ وہ معذرت کی انہوں نے پیشکش کی اور اس کے علاوہ امریکہ سے اعتماد بحالی اور بہتر تعلقات کی ایسی خبریں دی جو کل رات سے مسلسل پاکستان بھر کے میڈیا میں ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز ہے. آج کے تمام اخبارات کی شیز سرخیاں ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے نسبتاً اور کسی حد تک انتہائی معتدل موقف اور صلاح فہمی کی معنی خیز صورتحال نظر آئی، جبکہ میرے سوالات کی گرفت اور عمران خان کے سوچے سمجھے یا بے ساختہ جوابات پر بھی بعض معاصرین کچھ باتیں کر رہے ہیں. گفتگو بہرحال ہو رہی ہے. قیاس آرائیوں کی صورتحال میں اس انٹرویو کا کچھ پس منظر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پہ گفتگو بہت ہو رہی ہے اور آپ یقینی طور پہ شاید جاننا چاہتے ہوں گے کہ کس پس منظر میں کیسے کیوں یہ انٹرویو ہوا. دراصل عمران خان کا یہ انٹرویو ہم بہت پہلے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن خان صاحب کی عوامی جلسوں میں مصروفیت کی وجہ سے یہ انٹرویو اسکیجول نہیں ہو پا رہا تھا. چند ماہ قبل مجھے بتایا گیا تھا کہ عمران خان بنی گالہ میں انٹرویو چاہتے ہیں، لیکن سفر میں مشکلات کی وجہ سے میں نے معذرت کی تھی اور کہا کہ میں بنی گالہ کے بجائے ڈی ایس این جی پر انٹرویو کرنا چاہوں گا، جس کے بعد یہ معاملہ فی الحال رفع ہو گیا تھا. اس وقت رفع ہو گیا تھا. پھر اب سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتے پہلے پی ٹی آئی کے نائب صدر جناب فواد چودھری نے مطلع کیا کہ خان صاحب مجھے انٹرویو دینا چاہتے ہیں، اور پچھلی پیر یعنی 5 ستمبر کو صبح میرا عمران خان سے انٹرویو طے ہو گیا تھا. مگر اسی روز دوپہر میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ انٹرویو کسی قیمت ایئر نہیں ہو سکتا. صورتحال آپ کے سامنے تھی، پس منظر اس زمانے کا آپ کے سامنے تھا، اسی لیے یہ انٹرویو نہیں ہو سکا اور ہم نے اس پر کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی. مگر میں نے اس کو آپ لوگوں کو مطلع کر دیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام تھا مگر یہ نہیں ہو سکے گا. مگر اسی رات مجھے بتایا گیا اور بہت ہی باخبر اور بہت ہی ایک سینئر اور معتبر ذریعے نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ پوری صورتحال کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، آپ جب چاہیں عمران خان کا انٹرویو کر سکتے ہیں. اسی اسنا میں خان صاحب ایک بار پھر ضمنی الیکشنز کے جلسوں میں مصروف ہو گئے اور کئی دنوں بعد وہ بنی گالہ میں عمران خان کی ٹیم اور ہماری ٹیم کے ساتھ پھر ہم نے بات کری اور پھر یہ انٹرویو اسکیجول ہو گیا. اور کل کئی ہفتوں بعد میری خان صاحب سے انٹرویو میں بات ہوئی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سے میری پچھلے چند ہفتوں سے براہ راست یا ٹیلی فون پہ یا کسی انداز سے گفتگو ہوئی نہیں ہے. کل پہلی بار گفتگو جب وہ میرے سامنے بیٹھے، اس سے پہلے جو ایک دو جملے ہوتے ہیں وہ میری ان سے گفتگو ہوئی جو کئی ہفتے بعد تھا. یہ کوئی طے شدہ ایجنڈا نہیں تھا. خان صاحب نے نہ مجھ سے کبھی سوال پوچھے اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان کی ٹیم نے بھی اس موضوعات پر بھی بات نہیں کی اور اس طرح سے یہ انٹرویو کوئی پہلے سے طے شدہ کوئی معاملہ نہیں تھا. دراصل میری تشویش تھی کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہی اور معاشی ابتری کے زمانے میں سیاسی تشنج کو بریک تھرو ملے، سکون ملے لوگوں کو، اور یہ انٹرویو کسی صورت سے لوگوں میں سکون کی ایک فضا پیدا کرے. میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور میرا پورا ارادہ یہ تھا کہ میں ان سے وہ گفتگو کروں اور کوشش کروں کہ ان سے وہ پیغام حاصل کر سکوں جو کہ پاکستان کی اس انتہائی مشکل صورتحال کو بہتر کر سکے. ان سے کہہ سکوں کہ ان کی پوزیشن بعض معاملات میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے یا جو پوزیشن لی ہے میں اس کو چیلنج کروں، ضرورت پڑے تو ان سے جرا کروں، دلائل دوں اور سوالات سے حجت تمام کروں. کیونکہ عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں، اپنی پوری زندگی سے جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جہاں ایک جانب جذبات سے بھی کام لیتے ہیں، وہ بہت ایموشنل ہیں، وہ بہت پیشنیٹ ہے، وہ یقیناً ریزن کو بھی سن لیتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اور اس کی گنجائش ہوتی ہے. اور بالآخر میں نے گفتگو کی، جرا کی، سوال کیا، حجت کیا، بار بار ان سے سوالات کیے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قائل کیا کہ ان سے وہ جواب حاصل کروں جس سے سیاسی ہیجان دور ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اس انٹرویو کو دیکھنے والا کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد ملک میں سیاسی ہیجان، تشنج اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تھوڑا سا ایک ٹف سچویشن تھی وہ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا میں وہ قوم اوپر جاتی ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. کرکٹ ٹیم وہ اوپر جاتی ہے جو میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے. ادارہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کامیاب ہونا ہے اس میں میرٹوکریسی ہوتی ہے. آج اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کا میرٹ کا نظام بہتر ہے.
बनस्बत उन डेवलपिंग मुल्कों में जिधर सिफारिश चलती है, नेपोटिज्म चलती है, जो कायदे आज़म ने 1947 में बात की थी। जो मेरिट है, अगर माशरे के अंदर मेरिट नहीं है, माशरा दूसरे मुल्कों से कम्पीट नहीं कर सकता। आज अगर आप चाइना की राइज देखें, और मैं चाइना गया और उन्होंने मुझे पूरा अपना सिस्टम बताया, कम्युनिस्ट पार्टी की वर्किंग बताई। चाइना की राइज की एक बहुत बड़ी वजह मेरिटोक्रेसी है। उनका सिस्टम है कि माशरे में वो मेरिट ऊपर ले आते हैं, उन्होंने पूरा सिस्टम बना हुआ है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा ये मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। एक है मफरूर मुल्क से, कॉन्विक्ट है, सजा याफ्ता है, पैसा इसका मुल्क से बाहर पड़ा है, बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। आसिफ जरदारी बिल्कुल वो है, 30 साल से पैसे चोरी कर रहा है, बार मजमून है इसकी करप्शन के ऊपर। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। ये जो भी स्टेप उठाते हैं, इनकी सिर्फ एक सोच होती है कि हम पैसा कैसा बच जाए। इन्होंने ये जो मेरी गवर्नमेंट गिरा के ये आप ऊपर बैठे थे, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं था, इन्होंने अपनी चोरी बचानी थी, और वही एनआरओ लेके तो 1100 अरब रुपया बचा गया। तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि मेरिट के पे सिलेक्शन होनी चाहिए। और मैं इस पे भी कहता हूं, अगर ये इलेक्शन हो, चोर दरवाजे से ना आए, बाहर के मुल्क की साजिश के तहत एक 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सेलेक्ट करे? अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ, फिर ये अपना अपॉइंट करें। इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है। मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती। मैं इसका वकील क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मुल्क एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस का सामना कर रहा है। मुल्क के हालात जिस तरह कहता है और कंपाउंड हो गए हैं ये सैलाब से। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारा एक घर होता है, चार दीवारी होती है जिसके हम मालिक होते हैं, पाकिस्तान भी इसी तरह ये हमारा पूरे का पूरा पाकिस्तान हमारा घर है। इसकी हिफाजत, इसकी ज़िम्मेदारी हम सब पर है, और ये हमारी दुनिया में हमारी पहचान है। जहाँ भी जाते हैं हमारा सब पासपोर्ट सामने होता है और पता चलता है कि ये कौन है और कौन से है और कहाँ किस मुल्क का रहने वाला है। तो हमारी पहचान जो होती है वो पाकिस्तान होता है। इसलिए हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के ख़िलाफ़ हमने मुज़ाहमत करनी है, और ये दुआ करते रहने चाहिए कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों की मदद कर रहा है, अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही इबरत का निशान बना दे। और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आमीन।